Hello guys, papasok muna ako sa tunnel namin. It's day 1 guys. Ito nakalalim yung nahukay namin. Oh, kita nyo guys, may kalawang pa sa gilid oh. Yelo, tsaka semento guys. Ginawa talaga nila to guys. Sobrang tibay. Mas patibay pa sa relasyon nyo. Haha. Charis. Ito guys oh, kita nyo guys, puti. Pure semento yan guys. Ayun guys, yung mga treasure hunter dyan, alam niyo anong meaning ng yellow tsaka gold? Mga treasure hunter lang nakakaalam yan guys. Okay guys oh, yellow gold guys. Continue guys oh. Oh, tingnan nyo guys, sobrang sobrang grabe namang semento yan guys. Oh, sobrang kinis guys. Grabe naman ito. Hawakan ko, tingnan mo, sobrang kinis guys. Grabe oh. Sobrang sikip pa kasi guys, day 1 pa ngayon guys. Unang araw pa lang namin to guys. Oh, sobrang kinis ng semento sa gilid-gilid guys oh. Oh, tingnan nyo guys oh, yellow block guys. Alam na guys, alams na. Oh, semento. Tigas guys, sobrang tigas ng semento rin yan guys. Ay, gold oh. Ito, wait, ito sa gilid guys, tingnan nyo sa gilid mapakita ako saglit lang. Ito, dyan kasi nilagay dati oh, sa gilid. Naki, ito sa gilid, ito. Sige guys please like and share guys. Hintayin nyo lang yung pang day 2 namin bukas guys subscribe kayo sa channel namin guys. Thank you.